Pieseli etom. Die boere vat my pieseli etom. Ek kry niks. Niks. 6 months hard labour. Dit moes lankal al gebeur het. Hermanus Harringer, will you take the stand? I have before me the sworn statement by Mr. Peter Fouché, accusing you of attacking him physically. Now, I can, if you insist, call upon Mr. Fouché to repeat this accusation. Do you wish me to do so? No, I've read the statement. How do you plead? Guilty or not guilty? Ek het skuld daaraan dat ek nie die hens op die riem gegee het nie. You, sir, are in contempt of court. And quite obviously guilty. Hermanus gaan weer uitkom. Ek het dit gesien, Rali. Wat het tante gesien? 'n Skool. Vir ons boerekinders. I am here to ask your permission for convict labor. I only need one man. Mr. Hermanus Havenga. But I still... I We're think talking about... it's an excellent idea. Ons het jou kom haal, Hermanus. Ek kan raai wie se plan dit was. Ons het nie gekom om te speel nie. Ons het 'n skool nodig. Ons het jou nodig. Dominee, tant Miem weet hoe ek oor skool gevoel. Wil jy dan nou liewerster hier bly? En wat gaan dit nou vir Rali en die kinders beteken? Wel, Dominee, ek kan nie alleen die skool bou nie. Ons sal help, Hermanus. Almal sal. Ek praat van hom, Dominee. Hermanus, jy nou heeltemal die klits kwyt. Tant Miem, sy hande is slim en hy sal maak soos ek sê. Maar hoe, Hermanus? Sê nou hy hol. Nee, hy kon 'n hol. Ek is Dutch reformed. Hou op lieg, Julius. As jy hol, dan breek ek altyd jou bene. Wat is dit met jou? Ons gaan nie hierdie skepsel saamvat nie. Dan Mim wag. Ek is seker kaptein Trollop sal. I'm sure the captain won't mind. We'll take responsibility, of course. You will have to sign for him, Reverend. Of course. Nou ja, kom Dominee. Toe pas toe. Sien wat jy kan doen. Sergeant, I am going to tell the Lord Kitchener. You'll be back, Julius. Now get out of my sight. You were nearly there, Havinger. Free as a bird, at church on your side. Nothing I could do about it. Then you go and ask for Julius. Good. Excellent. I will hold you responsible for him. Ons sal sien, Tommy.
Good morning, Mr. McLean. Breakfast. Care to join me? No, thank you. It's an old trick I learned in India. It helps when you're an underpaid civil servant. Well, the village boarding house is very reasonable. Simple fare, really, but I've grown rather fond of them. Prefer my own company. Tea? No, thank you, really. Mr. King. Timothy, please. Mr. King, I presume this is not an early social call. No. I'm afraid I have some rather bad news. The Boers are planning their own school, lessons in Dutch, in direct competition with us. Organized by their church, I suppose. Yes. So you've heard? No. But they're doing it at Smithfield, too. But surely the government can't allow this. If I lose pupils to them, You'll be out of a job. Mr. McLean, so will you. We don't condone it, Mr. King. But we can't very well put the church in prison now, can we? But this school will be taught by a convict. Now that, Mr. King, is very good news. Hy dominee seker. Voel dan 'n bietjie aardig oor die mooi tafel. Nee man, nie, my oorle vrou sou trots gewees het. Die meester moet 'n mooi tafel hê. Ah, tant Mim. Dan met my Rali. Ja. Wow. Okay. Dominee, julle sal moet kom aflaai. My Hans en Tarantaal slaan nog dak. Ai, tant Mim moet nou nie al tant Mim se huismeubels gebring het. Wat so, Dominee? Kom Gabio. Kom Varali op, Dominee. Die kinders moet toch sit. En ek gaan nie vanaand by die vergadering staan nie. My ou bene val al genoeg gate in. Die Here sal julle seën, tante. Ek wens ek kon help dak slaan. Jy doen wat reg is, Mani. Dis kom regtig. En nou sal klein man ook daarom iets in sy kop kry. Jy moenie dink ek gaan jou voortrek nie, hoor. My pa se stoet. Maar maak jy reg. Weet hy nog nie? Jy kan self vir hom sit, dis net jou. Is my pa se stoet. Hermanus, ek het 'n persent vir jou. Vat hom, Rali. Die kind is swaar. Leer hulle. Kom met my eie kweperlaan in. Dankie, tant Mim. Ja nee, Hermanus, nou begin jy weer na 'n meester lyk. Oefen sommer op jou skepsel. Hy sit die verf te dik aan. Julius, kry nog water by. Kom, Rali. Ek is seker hier kort 'n vrou se hand. Na, ke Julius, ke ngwana mohlomi. Mana tu tak?
evening, Julius. Off somewhere, are we? Sergeant Morton. Sir, I'm just going for a little stroll. Oh, come on, Julius. Why don't you at least try? Now, that would put Mr. Havinger on the spot, wouldn't it? He's not my boss. The preacher signed for me. Ah. Didn't tell you, did he? I hold him directly responsible for you. Oh, that's not right. He's just like me, a convict. Not quite. He's a boor hiding behind his church. Very unsporting of him, don't you think? He's not a bad man? Oh, I didn't say he was. You wouldn't understand, Julius. Go on. Leg it. You don't owe him anything. Meester. Jou stoel. Dankie. Maandag gaande kan ons jongelinge hier debat hou. Dominee, nou kort ons nog net boeke. Ons sal vanaand praat. Hy byt al lekker seer. Ek wens hy wil vinnig geleer praat. En ek wens ek kan by julle wees. Ag, is dan nie meer lank nie. Slaap jy daarom warm? Nou beter as julle. Ek het Dominee se spaarkamer, Julius is buite. Jy nog hoes goed. Toe maar, Ali. Dis oor. Hermanus, kort nog 'n stoel. Ek dog ons het genoeg gehad. Moet seker Janneman se wees wag. Ek sal gou kyk. Nee. Wag. Laat ek. Rali. Hy moet weet. Die kinders praat. Jy moet in die klas hoor. Hy's nog so klein, Manie. Hy wag so getrou vir sy pa. Oor jou lewe geloop. Niks. Gaan help haar binnekant. Ek moet paint. Gaan help haar binnekant. Mani. Hoe oud is jy nou, Mani? Ek word 8. Nou kan 'n mens mos al vir jou Hermanus sê. Jou pa het soms so gesê as hy kwaad was, onthou jy nog? Hermanus, 'n man skop nie kykens nie. Ek en hy, ons het baie oor jou gepraat. Ons was mos saam in 'n tent.
Nou wanneer kom hy? Boom is dan nou hierso. Almal is al hier so, Hermanus. Net nie jou pa en klein Rali nie. Rali kan nie kom nie. Sy is by Louise. Hermanus, jou pa is ook by die Wieses. Oom Job, my ma sê hy sal kom. Jou ma is bang jy huil. Oom Job, my pa sal kom. Ek is nie bang jy huil nie. Ek het al baie gehuil oor jou pa, nou nog. Ons Hermanus is nie bang vir huil nie. Ons Hermanus se kaneel. Nee. Ons kaneel is ontval. A town should have a green approach to it, don't you think? Oh, Father, this is really quite important. Yeah, and so is this. It'll be dark soon, and I want these planted and watered before then. I'm sorry, really. But if Dominie Roos had spoken the truth... Well, he didn't actually lie to us. He simply didn't tell us why he wanted the man. Sir, the man is obviously a bounder, and to allow him to teach children susceptible... Oh, rot. Absolute rot. I beg your pardon. Mr. McLean, I may not be an inspector of schools, but I do know these people. I fought them too, Captain. I can take Havinger away from them, and they'll simply replace him with someone else. And they'll hate me for going back on my word. It's quite impossible. But if we don't stop him, we might lose the school. I know that. I also know that we didn't get where we are by giving up. Look, why can't you challenge this man at his own game? Improve the school. Do interesting things. In their language? What else is he offering them? Are there going to be books? Transport to school? You don't know, do you? We damn nearly lost the war that way. Didn't know the terrain. Didn't know the people, the enemy. Captain, I'm forced to respect your authority. But don't you ever, ever preach to me again. Good day, sir. Strange egg, your inspector. I suppose we could find out. They're holding a meeting tonight. Then be there. They can't very well throw you out, can they? In the interests of education and all that. It could be awkward. Peaches, you don't have to work. If Mr. Havinger beats you, I'd love a full-time housekeeper again. At least until your mother gets home. I'm not afraid of Mr. Havinger. We'll be there.
Hoe gaan het? Hy het dan by my kind weer so handvol vanaand. Ja, dis tyd dat dominee orde roep. Die bosstrak knip my nerve af. Meester, lyk my ons het die ganske klein poort hier. Oom Lukas moet vir ons die name neerskryf. Nee, dominee. Hier staan meer as 5. Oom Lukas moet ek maar die name neerskryf. Meester, Lukas Boshoff is koster hier. Hoop ek kan almal onthou. Dis Piet Vlek wat sy lijn. Forshey is hier. Hy het nie kinders nie. Ek kan gestuur wees, dominee. Die ouens sal tog nie self kom. Maar wat sal die Engelse nou hier kom soek? Ek dink jy's verkeerd. Mr. Trollope, Mr. King, it's kind of you to come. Thank you, Reverend. We feel the Department of Education should be represented. Of course. Hans, kry tog vir ons nog 'n paar stoele. Met plesier, dominee. Dis gans te fliks. Jy bly uit die nagmaal by net. Miss Trollop. Ek wil nie voorskryf nie, maar hulle is die oppositie. Dis 'n oop vergadering, broeder. Vir ons mense. Ons mag ook nie oordeel nie. Met 'n sagte hand kan 'n mens Sy het 'n swaar hand. En sonder haar het ek jou nie losgekry nie. Is so. Sy het by haar pa gepleit vir jou. Geef my. Sal ek maar daar die enkelskaart vat maar. Dominee, voor jy open. Ek het iets op die hart. Tante daar sal 'n spreekbeurt vir almal wees. Dominee, ons mag nie 'n adder aan die boesem koester nie. Hy hoort nie hier nie. Suster, dis 'n oop vergadering. Toe maar, dominee. Ek hoor sy sê niks van die Engelse nie. Maar hoe kan sy? Haar ou manne dan vir die tommies verken. Ek mag Here jou vergewe. Hoekom altyd net ek? Ek oordeel nie. Forshey, jy beter trap. Tant Miem, hy het net julle plaas gered. Trap! Los my! Nee, mense, sonnes maak nie joune reg nie. Nie jy nie, Havanga. Ja, kom nou maar hier. Ek loop oor wat ek wil. Nou doen dit. Sal ek maar daar die enkelskaart vat maar. Julle is almal my getuies. Hy het my weer gedreig. Uit! Gentlemen, please! Ja, ons altyd op die voorgrond en elk. Man's a maniac. Kom.
ma. Kom ons loop. Is it over? No. They didn't want me there. I should have known. Sergeant. Havenga threatened me. Physically? He physically threatened you? He grabbed my arm. Did he assault you? No. But a convict can't just grab He's not your average convict, Fouché! Miss Trollop and Mr. King were there. What the hell for? I don't know. But they can testify. Oh, don't be ridiculous. Didn't do too well, did you, Fouché? I tried. Go home, Fouché. In future, I'll watch Havinger myself. I tried. Sergeant, please. Don't grovel, man. Damn it, you're disgusting. Zeer geachte mevrou Regter. Weer was ek bevoorrecht om 'n brief van u te ontvang. Hiermede dan op u aandrang. Mijn laaste en oprecht skryven aan u. U oorleden echtgenoot, Johannes Stefanus Regter, was niet samen met mij op commando. Johannes Stefanus Regter is wel door burgers onder mijn bevel gevangen genemen en van hoogverraad aangeklaagd. Hij is schuldig bevonden en op de 12e dag van januari 1902 gefusilleerd. Mocht de hemelse Vader zijn zielen genadig zijn. Kom. Dus Dominee, het lyk vir my ons kan maar solank maandag open met die skool. Maar mense, vorentoe gaan ons fondse nodig hê. In die winter gaan hierdie plek koud wees. Ons sal moet 'n stoofie insit. Ons moet vir die kinders kan sop gee. Ons moet boeke kry. Wat van die regering? Kan hulle nie geld gee nie? Nee wat oom, ek dink ons kan maar daarvan vergeet. Of hoe, Mr. King? Well, we already have a Department of Education. Surely you can't expect the government to support a rebel school.
nee, dis dit. Thank you. Maar dan doen ons dit maar self. Ons doen dit self. As 'n mens dan nie meer in jou eie land jou kinders in jou eie taal kan laat leer nie. Presies. Oom Groothoorn, hoeveel waarborg oom? Ja, meester, ek moet eers my plaas opbou. Oom Antoon, ons het almal nood. Ons praat jaarliks. Net wat jy kan gee. Dominee, ja, kyk, dit is eintlik ons nou nog net Betty. Sy's nou soos ons eie kind. En wat van kleintoon Antoon? Ma, ek is al te oud daar. Verleer is 'n mens nooit te oud nie. Sampad is nie nou die plek nie. Wel, my klein Mani moet sy geleerdheid kry. Ek waarborg 1 pond 10. Dankie, suster. 1 pond 10 oom. Die weduwee Rali Havenga. 2 pond. Die swaap Antoon Albert. Dankie, broeder. Dankie. 10 pond. 2 pond oom. Oom Groothoorn. 2 pond. Die aap Antoon Albertyn. Mense, ons gaan skoolbazaar ook hou. Maar ons kort nog waarborge. Kom, hoe lyk dit? Manie, jy weet ek het niks. Ek probeer wegsit vir Argentinië. Bertus sal maar moet bly waar hy is. Pa. Ek's galsiek vir Engels. En hoe dink jy gaan jy hier kom? Ons kan 'n seedonkie kry. Wat se ding? 'n Seedonkie, meester. Hulle is te oud. Man, jy praat snert. Die goewermentskool sal nooit vir ons donkies gee nie. Mr. Havengal, can I say something, please? Ons luister. Ek dank u. It is our policy to cancel old donkeys. They are branded with a C and put out to pasture. We will not, and I'm sure Mr. King will agree, be able to sell them to you. Dankie, Miss Trollop. Ons sal ons eie vervoer reël. Don't you see this is ridiculous? You don't have transport, you don't have funds. Mense, asseblief. Gee ons 'n kans. Ek is ook in hierdie land gebore. Mr. King has lived here for years. Julle wil nou net Engels. Julle kan mos ons taal praat. Ek het die geld. Hoekom nie vir ons kinders nie? Because it's the law. Ja, en dit gee die reg om Bertus bloed te slaan. Mr. Conradi, your son needs discipline. And where you're going, he'll need English. Vir Argentinië. Dag. Dat sal nie vir ons help, ons verseker. Orde, mense, asseblief. Ja, dominee, ek stel voor ons vandag het word laat. Ouers wat nog waarborge en transport wil aanbied, oom Lukas hoor graag van julle. Maar een ding is nie 2 nie. Maandagoggend, kom wat wil, staan ek en my kwepelat hier. Ja. Dit is Dominee, Meester, Luca. Well, cheerio to that. It's all talk and no substance. He might just pull it off. Don't let his bluster fool you. McLean was right. The man's a bounder. Don't underestimate him. Don't you think? Shouldn't we talk to the children tomorrow? Of course. A little pep talk. It'll have to be more than that. I'd hate to lose someone like Betty. Peaches, we could lose a few of them, but they'll be back. Please. Trust me. I hope you're right. Did I offend you? Surely you must know by now how... It's late. It's been a tiring day. Yes, of course. I'm sorry if I... Just walk me home, Timothy. Please.
Maandag lê nog ver. Hulle gaan nou eers dink en rede kavel. Jy ken ons mense. Ja, dominee. Maar ons oppositie gaan ook nie net sommer lê nie. Is dominee seker sy het vir my gepleit? Nie vanaand so gelyk nie. Sy het nie geweet vir wat wil ons jou hê nie. O, tyd. Want dit kan die lady nie terwyl het voel nie. Ja, vlermuis. Is jy nog nie dik gesuip nie? Ek wil vir Dominee sien. Alleen. Hermanus, ek sal toesluit, asseblief. Ek luister vir sy. Het Dominee ooit perde opgepas? Wat? Vir dis middernag. En die ander jongetjies sou konsert. Of hulle laat Dominee maar die gordyne ooptrek. Nee, Piet. Nie so nie. 'n Welgeskape man soos Dominee het seker voorgesing. Piet, jy mag nie. Dominee. Ek's nie meer 'n kind nie. Ek het al my jare. En ek praat nou reguit met Dominee. My broek het nog nooit oor 'n ander katel gehang nie. Nee, Piet, moenie. Nie eens 'n optel vir 'n verlangs hierdie gesig wakker word nie. Wat wil jy van my hê? Wat skuld ek julle? Kom sit. Ek skuld niemand niks. Piet Vlek moet maar sy eie paadjie maak. Jy moet bid. Wil jy dit maar doen nie? Ek het lankal vergeet. Wag, Piet. Ons kan saam bid. Is laat. Nag, Dominee. Nag, Forshey. Nag, Forshey. Sy pa sê wat 'n geleerdery is dit, maar Kleintoon moet kan lees en skryf. Meester weet, hy's nie erg slim nie. Nee, tante, hy kan nog leer. Hy's nog gans nie te oud nie. Ag, dis nie regtig wat plan nie. Meester onthou mos nog hy's links. O ja. Ek het baie gesukkel met sy hotklou. Kan hy nie maar links bly nie. Nee, tante. Regs is die regte manier. Ek mag hom nie verkeerd leer nie. Dan sal hy seker nie kom. Tante, ek sal met hom gaan gesels en met die oom. Sal nie help nie, meester. Ek het al gepraat. Kan tante nie maar weer probeer nie. Dis tog vir sy eie beswil. Ek sal maar kyk. Maar ek beloof nie hy's maandag hier nie. Ja, Trytjie, my ou dier. Ja, Hans. Selfs Trytjie weet jy's 'n skanne. Meester. Jy kan nie, 'n mens se privaatheid. Tarantaal het ons laat roep. Kom, ek het raad vir jou. Los my. Vyf voet so krippel nie. Van die voete net op. Die ding lag vir my. Julius, kom. Los my. Los my. Los my.
Ek sal jou klap as jy my lag. Kom op. Suster, maak oop. Wat verligting, jy behoort jou te skaam. Wat vir oral is dit? Toe maar, Dominee, hy's nou reg. Los my, jy gaan jammer wees hier, hoor. Los my, reg daar. Jy is van hierdie plaas af. Is dit so? Wie tel dan agter jou op? Inderdaad, Stil sleg. Stroop dat my pa verraaier was. Kom, los. Sit. Kry af jou roes. Ja. Wat is jou waarde? Tant Miem, asseblief maak oop die deur. Suster, ons wil help. Asseblief, tante, sê net iets. Suster. Amen. Asseblief, tante, sê net iets. Wat? Ek praat nie oor 'n praat is nie. Laat my ons wil net help. Wat toe? Loop maak koffie. Sterf van die dors. Jy weet mos waar's als. Dat 'n ou vrou haarself net fatsoenlik kry.